Hi guys, real video बनाई कल करा हेलो सारम बमदा kata kap बनाई जी काल dolang deh जीवन से संगीन मान तानिए बनाई किन मान तानिए बनाई कल करा ini kalau ka cameraman atau ka video बनाई हमना lentang gua kata le vibe lenna do ako sel do songki nei mango amda gomsin songki suta kaba kada din alu komentar bilang ko gudak bo jaga do pa de vibe in gada ayang malangan kamu dah so ingal gada vibe hai em to bhai Bayangonik bonai nam khulu da kapai rak di komen ai bilang deh ai nam ai mam dem odo pak kinju engolo ai rang ne ai mane bai ke hindung youtube channel ko bukkara amin da bai ke janti dole amna dung nolu apung subscribe bilang ka ngolu anu bonayo sadun na instagram om du janti dole amna Instagram da Facebook da buka jansi dole emnang do support bilang apunga te gorom dori ma aru ektang koro gudak deres sense ge kola are ektang ko banai ko kol gudak simple badan dam lendang Nepali gan songkol gudak sampai kabe ye ko baro langkan bi ko nolom ne bhai bo elam pin dresam gata abarta hele बनाई गेला गुdak को बहुत रील वीडियो बनाई गेला so kap ka to ji apung like comment share i bilang ka ngok channel subscribe bilang apung kana ta kam ragang ma subscribe bilang ka so golok video samai bo bye bye